ଯେତେବେଳେ କି ଆମେରିକା ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ହରଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଡେଲ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମଡେଲ ଡାକୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆସ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ ଆଖି ବୁଜିକିରି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 165 ସ୍କୁଲ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନିରସ୍ତ୍ର ନୌବାହିନୀର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମଘୋଷିତ ମହାପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମଘୋଷିତ କାଣ୍ଡାରୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଅସହାୟତାର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା। ଇଏ ହେଉଛି ମତେ ଟିକେ ସିମ୍ପାଥି ଦିଅ ହେ ଆମେରିକାବାସୀ, ମତେ ଟିକେ ସିମ୍ପାଥି ଦିଅ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସ୍, ମତେ ଟିକେ ସିମ୍ପାଥି ଦିଅ ଆମେରିକାର ଆର୍ମି। ସେପଟେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ତମାମ ବିଶ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ये कूटनीति को तमाम विश्व लक्ष्य को पांच दिन लगिगला ईरान दूतावास को जाई आयतुल्ला खेमेनेई मृत्यु रे शोक प्रकट करुचु बोली धाड़िए लिखा ता पुणी से जो नाली चश्मा वाला वैदेशिक मंत्री जी की लाल लाल लाखी देखाती से जाई पारले नहीं। वैदेशिक विभाग जड़े वरिष्ठ कर्मकर्ता गले शोक पुस्तिकार दस्तखत करने निंदा करने नुह ये एभली एक युद्ध भारत पाकिस्तान भितर प्लस माइनस टसल चलुची युद्ध होची युद्धर अर्थ नुह देशर मुख्य को टार्गेट करवा आ मूर्खंकर विचार होची जदि देशर मुख्य को मु गुली मारदेली तेबे देशटा मोर हो गला। तेबे तमाम देशवासी जेमती इज्राएल कहूची जे 140 कोटी भारतीय लाइन रे अछंती आम पई काम करबा पई एक कथा मध्य घटी सारी। मोदी कहीं इज्राएल जाइथिले ता एपर्यंत जना पड़ू नाही, किंतु गोटे कथा स्पष्ट होईची भविष्यत रे इज्राएल को कुली काम करबा पई भारतीय रास्ता सुगम करी आसे कथा मोदी निजे कहिसंती। ये होची तांकर एम्प्लॉयमेंट स्कीम।